Morning po. Morning, sir. Register lang po. Taga-Muntinlupa naman, sir. Opo, tunasan po. Okay, dito, sir. Name tapos barangay. Tapos edad. May bayad na ba? Wala na, pa? sir. Wala na. Uy, okay. Tapos yung oras, ganun pa rin. Okay na. Pag umaga, anong oras po bukas? 5 to 9, sir. 5 to 9. Uy, hanggang 9 na. Apo. Pag Lunes ba sarado? Sarado, pre. Sado pa rin pag May flag ceremony kasi kami pag Monday. Ah. Tapos pahinga rin ng oval. Yun lang ang pahinga ng oval. Tapos Tuesday to Sunday, open na yan. Pag gabi, anong oras po? 4 to to 8 naman. Okay. Thank you, kuya. Sige, sir. Sige, sir. Yan. Nangangati na eh. Kasi nga, tutuyo na. Nagata. Dahil yung ano... Baka tubig. Teka lang. Magkano po yung tubig? Ito yung pinakamalaki. May pawis.